আরেকটা সবজি চলে এসেছে, এই যে স্কোয়াশের সবজি। দেখো, স্কোয়াশ, ডাল, আলু বিনসের তরকারি, রাইস চলে এসেছে। নীল ফুলগুলো কি সুন্দর। যাবে কি অদ্ভুত সুন্দর। ये हमारे साइमन जी जिनके थ्रू हम लोग आए थे। नॉर्मल घर का रूम था, उसमें अटैच। अच्छा, यहाँ पे ये करके आप लोगों का पहला होम स्टे हुआ उसका। देखो কি সুন্দর লাগছে না এখান থেকে পাহাড়টা। ওকে রুটি বানাচ্ছে। সাদা আটা, দেখো এখানে সুজির আটা, সাদা আটা। কিসের? তো আমি সুবিধা থেকে বললাম একটুখানি হেল্প করে দিই, দিচ্ছিল না, আমি জোর করে নিলাম। राजमा भी है। अच्छा, और क्या बोलते ब्लैक बोलते हैं ना, ब्लैक लेंटिल्स वो भी है। अच्छा, मसूर का दाल वो भी है। चाना वाला भी है। इमली नदी তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে এখন ডাল রান্না করা হচ্ছে, একটু পরে হবে চিকেন, সবজি সব হবে। তো আমরা এখন দেখো সাইট সিইং গুলো ঘুরে এসে এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। ওদের সব লাঞ্চ রেডি হয়ে গেছে, ওরা পুরো তৈরি। মা, বাবা, মামাম চলে গেছে অলরেডি খেতে, আমি আরো আসছি এখন। চলো লাঞ্চটা করে নেওয়া যাক। চলো কি কি আছে আইটেম দেখিনি একবার লাঞ্চে। ফার্স্টেই দিয়েছে ডাল, এটা আছে কাবলি চানা, না এটা কি, এটাও কিছু একটা সবজি দেখো, আলু দিয়ে আর কি কি, আচ্ছা আলু বিনস কা সবজি, আলু আর বিনস দিয়ে সবজি বানিয়েছে। চলো আরেকটা সবজি চলে এসেছে, এই যে স্কোয়াশের সবজি। দেখো, স্কোয়াশ, ডাল, আলু বিনসের তরকারি, রাইস চলে এসেছে। আর এসেছে পাপড়, পাপড়টা মাস্ট आपके लिए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब समय पापड़ यही उठाने के लिए इसकी मम्मी रो देती है, खा ले बेटा खा ले। मामा शुरू कर दो। हर एक घर में यही है। हमारे बचपन पॉप राइस से नहीं होगा। चलो हम लोग मुड़ी बोलते हैं, पॉप राइस। एक तो डाल ডাল সবজি দুটো দিয়ে মিলি মিলি খাও, ঠিক আছে? দেখি তোমাকে দাও। ফেভারিট টিমকে ছেড়ে দিয়েছে। দেখো পুরো পাহাড়ের উপরে মেঘ আর মেঘ। আমরা লাঞ্চ করে এখন একটুখানি না রেস্ট নিয়ে আবার একটুখানি বেরোচ্ছি। দেখো লাঞ্চ করে আমরা উঠেছি, এখন প্রায় বাজে বিকেল 4টে। একটুখানি চলো বললাম ঘুরে আসি, এখন তো তাড়াতাড়ি বিকেল হয়ে যায়। না 4:48 পৌনে 5টা। দে দে দেখো মেঘে, পুরো মেঘে ঢেকে গেছে পাহাড়গুলো, মেঘ আর মেঘ। হ্যাঁ যে রাত্রেবেলা অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি না, 360 ডিগ্রি পুরো ভিউজ দেখা যায়। ওটার উপরে যাবো, ওই স্টেপ বাই স্টেপ যে ওই দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর। হ্যাঁ এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। চলো চাঁদ উঠেছে, পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জটা দেখো লাল। হ্যাঁ সানসেট হচ্ছে না এখন, ওই জন্য লাল। তো এখন আমরা আবার কাগে হানিকম হোমস্টেতে ঢুকছি। সব এদেরই, ওইটা এইটা সব সেম। চলো ওটা যাক, এখানে যাচ্ছে যেটা সাদা। চলো লেটস গো। চন্দ্রমল্লিকা, এগুলো না এক ধরনের চন্দ্রমল্লিকা, এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা গাঁদা ফুল টাইপের মতো দেখতে, এগুলো এক ধরনের চন্দ্রমল্লিকা। এইগুলোই পুরো জায়গাটা এই ফুল গাছগুলো দিয়ে সাজানো, ওয়ান টাইপ অফ চন্দ্রমল্লিকা। ওই যে আমাদের হোমস্টে, আমাদের রুম দুটো ওইদিকে। একই, এদের নাম আলাদা, খালি সব একই। এখন নীল ফুলগুলো সুন্দর।
যাবে ফাইনালি we have reached ওই দেখো হলুদ ফুল, হলুদ ফুল না এগুলো? না এগুলো চাপা ফুল, হলুদ চাপা। তুমি কিছুই জানো না, যা বলি তাই বলে। My favorite color yellow। ধরো পাহাড়টাকে দেখো কি সুন্দর লাগছে। পাহাড়ের ওদিকে সানসেট হচ্ছে না, পুরো মনে হচ্ছে এঁকে দিয়েছে পাহাড়টা। আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা উঁচু করে রয়েছে। একটু পরে সানসেট হয়ে যাবে। 5:30 अप्रोक्स को कलर चेंज मिलता है, वही जो सनराइज के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे कलर चेंज मिलता है। ये हमारे साइमन जी जिनके थ्रू हम लोग आए थे। लाइट के नीचे का जो एयरपोर्ट के बोल, एयरपोर्ट কোন জায়গাটায়? ওই যে স্ট্রেট লাইন যে আচ্ছা প্যাকিং সিকিম वाला, সিকিমে পার্কিং এয়ারপোর্ট। হ্যাঁ তারপরে এখানে আছে একটু টেম্পল দেখছি, ও আছে রিনক বাজারে সিদ্ধবিনায়ক টেম্পল। আচ্ছা সিদ্ধবিনায়ক, আর উপরে আছে আরিটার লেক, আরিটার গাঁও। আচ্ছা এই সাইডে ও তো 3টে টাওয়ার দেখছি না, ও পাশে ঘর আছে, ওটা হচ্ছে আরিটার ওই সাইডে আরিটার। और এখানটা পিছনতে পার্ট আছে মূল খড়কা। अच्छा, और ऊपर का ये ऋषभ और इसका बैक साइड है कोलाहम। ये उसमें ऋषभ और कोलाखाम इस तरह। बैक साइड है कोलाहम, वहाँ से दिखाई देगा सर। আচ্ছা কোলাখাম হয়েই আমরা যাব, ঋষভ কোলাখাম হয়ে। फोन गर्छ खाली नभएर नि ওদিক থেকে গিয়ে सीधा पीछे साइड पे आपका वो पड़ता है। कल जाएंगे शायद ऋषभ और कोलाखाम कल जाएंगे। और ये पेदोंग बाजार, पेदुंग बाजार ये वाला ना? ये वाला पेदोंग। और जो नीचे का रास्ता देख रहे हैं वो ऋषि। अच्छा ऋषिकोला, यही जो नीचे है? ये जो नीचे जो लास्ट रोड देख रहे हैं ना, वो लास्ट वो नीचे में जो हाईवे का लास्ट अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ से मतलब 1 किलोमीटर वही पास पे ऋषिकोला, वो एरिया को ऋषि बोलते हैं। ऋषि अच्छा ऋषिकोला, और ऊपर है ये है पेदुंग बाजार। नीचे का सभी पीडी फील्ड वगैरह है। अच्छा तो बहुत देखे हैं। कालिम्पोंग साइड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है आपका टिफिनडारा। ट्रेक करना पड़ता है ऋषभ से, ट्रेक करना पड़ता है टिफिनडारा। टिफिनडारा में लोग आते हैं, इसका जस्ट क्रॉस करके पहाड़ के उस तरफ ऋषभ है। ये उसका ये चेंज होगा तो उस टाइम में कांचनजंगा अभी भी दिखाई दे रहा है। अगर ये क्लाउडी नहीं रहता है तो पूरा रेंज आपको यहाँ से दिखाई देगा, अनहिंडर्ड जो रेंज है। यहाँ का और एक मिलता है शाम को, रात को नाइट व्यू भी मिलता है। हाँ हाँ, अगर ये क्लियर नाइट में, नाइट पे मून नाइट में, फुल मून में नाइट व्यू अच्छा मिलता है। नाइट व्यू भी यहाँ पे। अभी फुल मून नहीं, फुल मून नहीं है अभी। ये हुआ था अमावस था, उसके बाद আপনাদের তো শান্তনুদার ভিডিও দেখে আসছে না? তো হ্যাঁ শান্তনুদার কথা বলছে, শান্তনুদার ভিডিও দেখেছি আরো অনেকগুলো। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का कागे तो पहले जो छोटा गांव था। टूरिज्म यहाँ पे पहले नहीं था। और उसके बाद हम लोग ने शायद 2000 आफ्टर लॉकडाउन हम लोग ने चालू किया। जस्ट लॉकडाउन के बाद फिर हम लोग ने जो पुराना हम लोग का रूम था, नॉर्मल घर का रूम था, उसमें अटैच। अच्छा, यहाँ पे ये करके आप लोगों का पहला होम स्टे हुआ? उसका उससे कुछ पैसे अरेंज करके उसमें वॉशरूम वगैरह ऐड करके उसके बाद वहाँ और रेनोवेशन करके टेंट से मेरा ये ऊपर में ये वाला टेंट। हाँ, ये टेंट पे तो है आपका, यहाँ पे तो है 2 टेंट पूरा दिखता है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किया थे। वो देखिए फर्स्ट में आपका कोई नहीं पहचानता था कागे का, तो हम लोग को टाइम भी लगा, प्रमोशन करने में टाइम लगा, कागे को मतलब थोड़ा बाहर दिखाने में टाइम, थोड़ा करके आज बड़ा हुआ। वो देखिए वो जो लाइट जल रहा है आप दिखा सकते हैं, उन्होंने दिखाया थोड़ी देर पहले जूम करके, वो है जो स्ट्रेट लाइट है पार्किंग एयरपोर्ट। स्ट्रेट वो जो लाइट दिखाई दे रहा है, ये ऊपर में देखिए, ये जगह है आपका एयरपोर्ट, जो सिक्किम का एयरपोर्ट है ना, दूर से। हाँ वो थोड़ा हम लोग 1-2 जन गेस्ट को भी हम लोग बड़ा गाड़ी पे घुमाते थे उस टाइम पे। अच्छा, 2 जन गेस्ट हो, 1 जन हो उस टाइम पे हम लोग के पास, क्योंकि यहाँ पे छोटा गाड़ी नहीं चलता था, रास्ता खराब था बहुत। तो 2 जन गेस्ट हो, बड़ा गाड़ी, हम लोग छोटा गाड़ी के रेट में बड़ा गाड़ी दे देते थे। हम लोग का गाड़ी था अपना, तो हम लोग छोटा गाड़ी के रेट में बड़ा गाड़ी का देते, ऐसे करके थोड़ा करके फिर अभी अच्छा हुआ है।
और जो भी आप लोगों का बिजनेस भी धीरे धीरे बढ़ा है, और आप लोगों का ये जो फीडबैक है जी सर, जो लोग आते हैं गेस्ट, हाँ उन लोगों का बहुत अच्छा रहा आप लोगों के बारे में, आप लोग भी वो मेंटेन किए हैं, इसीलिए लोगों से मतलब वर्ड ऑफ माउथ भी ये बहुत आप लोगों का ये फैला है। अभी ये सर टूरिज्म पे लोकेशन प्लस सर्विस, हाँ यही दो मैटर करता है, लोकेशन प्लस सर्विस, सर्विस बिहेवियर सब कुछ देखते हैं गेस्ट। हाँ यहाँ पे करके अभी ये बना है ऊपर में, जी सर, आप लोगों का और बढ़ रहा है। सिक्किम में कभी जाएंगे तो हम लोग को फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग का ट्रैवल एजेंसी मतलब ट्रैवल एजेंसी है एक तो, हम लोग का अभी मतलब 1-1.5 साल हुआ है ट्रैवल एजेंसी खोला हुआ, हम लोग का खुद का ट्रैवल एजेंसी है। सिक्किम का नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सभी जगह पे आप लोग ट्रैवल कराते हैं, पैकेज वो भी मिल जाएगा आप लोग को। देखो की सुंदर চাঁদ দেখি, দেখো কি সুন্দর লাগছে না এখান থেকে পাহাড়টা। এখান থেকে দেখো এই যে পুরো জায়গাটা, রাত্রে এখানে টেন্টে থাকবেন। অলরেডি এনাদের 6 জনের টিম চলে এসেছে। হোমস্টে হবে ইন ফিউচার। অনেকক্ষণ গল্প হলো সাইমনের সাথে। যদি পরে আসতে চাও তো এখানেও থাকতে পারবে। এটা পরের জন্য দুটো সুন্দর দুটো কটেজ হবে এই জায়গাটা। নিচে তো আছে সামনে টেন্ট করার জায়গা। এখান থেকে যে পুরো ভিউটা দেখা যায়, ঘুম থেকে উঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এখান থেকে, অসাধারণ। ठंडा जा रहा है थोड़ा, हाँ ठंड बढ़ गया। नहीं अभी तो स्काई क्लियर होगा, कल थोड़ा क्लाउडी था इसे हम लोग सोचे थे थोड़ा धीरे से, लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ से डेलो होके मॉर्गन देखी तो निकल जाएंगे, वो मोनास्ट्री में अभी नहीं। यहाँ से आप लोगों को जाना चाहिए था सिक्किम को ऊपर टांगो पोखरी, वो हो गया पहले, हाँ पहले हो गया, वो कोविड से पहले हो जाएगा ना। उसके बाद बेटी होने के बाद चाय रेडी हो जाएगा। बाहर में पहली बार ওকে রুটি বানাচ্ছে। সাদা আটা দেখো, এখানে সুজির আটা, সাদা আটা। কিসের? তো আমি সুবিধা থেকে বললাম একটুখানি হেল্প করে দিই, দিচ্ছিল না, আমি জোর করে নিলাম। দুই ভাবিজি আমাদের রুটি বানাচ্ছে রাতের জন্য। यहाँ के आंटी जी है, सब लोग मिलके अभी खाना बना रहे हैं। मजा आ रहा है। हाँ इनका ये अच्छा एक बड़ा गांव घर है नीचे भी। हेलो এখানে সেই গ্রামের দিদাদের বাড়ি যখন যেতাম তখন খেতাম। এই যে আমাদের আঙ্কেল, আমাদের হোস্ট, উনি একসময় ফুটবলার ছিলেন, ক্যালকাটা আর্মিতেও ছিলেন। আর্মিতেই ফুটবল খেলতেন, ন্যাশনাল খেলেছেন, সব জায়গায় ঘুরে এখন রিটায়ার্ড হয়ে এখানে বিজনেস করছেন। অবিনাশ ভাই মাঝখানে দুবাই গিয়েছিল, অনেক গল্প হচ্ছে ওনাদের সাথে। এগুলোই তো হোটেলে গেলে হয় না, বা ওখানে থাকলে মানুষ হোমস্টে মানে কি নিজের মতন করে থাকা সব। ওনারাই দেখো এই যে নিজেদের জন্য খাবার বানাচ্ছেন আমাদের জন্য, তারপর করে 1 কিলোমিটার নিচে ওনাদের কি সুন্দর একটা दारुण बाड़ी आपने, बहुत अच्छा है अपने का घर, मैंने देखा ताकि मैं आपको घर ले जाऊं, कितना सुंदर है आपका घर। চলো আমরা দেখে আসি বাইরে কি রান্না হচ্ছে ডিনারের জন্য। চলো দেখে আসি যে ভাই কি রান্না করছে। চলে এসেছি রান্নাঘরে দেখতে কি রান্না হচ্ছে। ডাল हो रहा है, আচ্ছা দেখো ডাল বসিয়ে দিয়েছি, এরপরে সবজি হবে, চিকেন হবে, পরপর হবে, আর ওই হাঁড়িটাতে ভাত হচ্ছে। এদিকে দেখো অন্ধকার অন্ধকার, পিছন দিকটা পুরো बहुत टेस्टी है। मिक्स दाल है, राजमा भी है, अच्छा और क्या बोले ब्लैक बोलते हैं ना, ब्लैक लेंटिल्स वो भी है, अच्छा मसूर का दाल वो भी है, চানা वाला भी है। এই কিমের এজ হচ্ছে মাত্র 2 বছর, একদম পুচকো আমাদের কিম, 2 বছর। ও খুব আনন্দে আছে আমরা এসেছি বলে। বসে মানে এতটাই ভালো লাগছে, ফিলিংস এতটাই সুন্দর আসছে, মানে গ্রামের বাড়িতে রান্না হলে যেরকম হয় না, আমার পিসি বাড়ির ব্লগটা তোমরা যারা যারা দেখেছো আমার পিসি বাড়ি গ্রামে, ঠিক ওরকমই একটা ফিলিং আসছে। মানে ভিলেজ সাইডে যেহেতু আছি, পাহাড়ি একটা এলাকায় গ্রামের রান্না খাচ্ছি, যে দারুণ লাগছে। এখানে দেখো বারবিকিউর জিনিসও আছে, যারা যারা বারবিকিউ খেতে চাও তারা তারা দেখে আছে। বারবিকিউ গ্রিল है ना, हाँ बारबेक्यू है, देखो
তোমরা অবশ্যই এখানে এসো, অবশ্যই অবশ্যই বলবো তোমরা অবশ্যই বন্ধুরা এখানে আসবে। বন্ধুরা দেখো এখন বাজে রাত 8টা, আমরা এখন ডিনার করতে চলেছি ওখানে। মামাম দাঁড়িয়ে যাও, মামাম আগে এগিয়ে গেছে, অন্ধকার বাবা মা আগে এগিয়ে গেছে। এখানে যেহেতু একদম গ্রাম্য পরিবেশ, তাই জন্য ওনারা 7টা ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়ে এখানটা। আর পাহাড়ি এলাকা যারা থাকে তোমরা সবাই জানো এখানে তাড়াতাড়ি ওঠে, তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমে, কিন্তু আমাদের তো সেটা হয় না। বাট এখানে সেটা তো মেনটেন তো করতে হবে। ওনাদের 7টাতে ডিনার হয়ে গেছে, বাট আমরা এখন যাচ্ছি 8টার সময় ডিনার করতে। তো চলো, সাবধানে চলো। এদিকটা পুরো অন্ধকার, পাহাড় পাহাড়। চলো চলে এসো, চলো চলো দেখি। আমাদের খাবার দাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেছে, চলে এসেছি আমরা ডিনার করতে। বাবা মা বসে গেছে, এখানে ডাল চিকেন सब्जी भी है। হ্যাঁ হ্যাঁ চিকেন নিচ্ছি দেখো, সবজি চিকেন, সবজি আছে চিকেনের মধ্যে, सब्जी और चिकन दोनों मिक्स के। পেঁয়াজ দেবো। ঠিক লেজেন্ডারি লঙ্কা নিয়ে নিলাম দুটো, ভালো ঠান্ডা পড়েছে, লঙ্কা ঠান্ডা কালকে থেকে বেশি একটু বেশি পড়েছে। বন্ধুরা দেখো আমরা ডিনার করে চলে এসেছি, এখন আমরা ঘুমোবো। এখন বাজে রাত 9টা, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে, বিকজ কালকে সকাল সকাল আবার উঠতে হবে। সকালবেলা এখানে জাস্ট ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে যাবো। সকালে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। টাটা, গুড নাইট।